kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul 'alim. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa dhahira. Amanna billahi wal yawmil akhir, tubna ila Allahi batinan wa dhahira. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'qul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'qul ladzi kana minna. Ya Rabbana wa'fu 'anna wa'qul ladzi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra dhalimin. Ya Qawiyyu ya Matin, ikfi syarra dhalimin. Aslahallahu umral muslimin, sarafallahu syarral mubin. Aslahallahu umral muslimin, sarafallahu syarral mubin.
aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mubin. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Latifu ya Khabir. Ya Faridal Ham, ya Kasifal Gham, ya Man yahdi yaghfir wa yarham. Ya Faridal Ham, ya Kasifal Gham, ya Man yahdi yaghfir wa yarham. Ya Faridal Ham, ya Kasifal Gham, ya Man yahdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. 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 La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafa wa karrama wa majada wa 'azam wa radiyallahu ta'ala an ahli baitit tahirin wa ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa duriyatihi anna allaha yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa adwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala milatihim wa yansurna fi zumratihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ruhi Sayyidina al-Uradi wa ila ruhi Sayyidina al-Muhajir ila Ahmad bin Isa, thumma ila ruhi Sayyidina al-Fahmil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usyulim wa furuhim wa jami' satatina aliya bi'alawi anna wa yuqaddisu arwahahu fil jannah wa nabiru daraihahu wa yamdu alaina min barakatihim wa anwarihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وذكرهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم بخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روحه صاحب الراتب الفاتح سيدنا سارق قوتي قوت عبد الله من علوي على حدث كعلوي أن الله يقدر روحه في الجنة وينابر ضرائعه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى روح سيد علي بن إبراهيم الحداد ثم إلى روح شريف حلبية بنت محمد بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والتجسد المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وشيخنا من كل محنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا لا تأتيك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عليم السر منا لا
تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إذا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إذا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل إذا لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة بالقبول وإلى آخر النبي رسول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد, alhamdulillah malam ini kita berjumpa kembali di penghujung bulan mulia, bulan Rajab, yang mana sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban yang disebutkan bahwa itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang di dalamnya turun ayat Allah Ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Jadi ayat itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari itu dianjurkan oleh para ulama untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini tetap kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adhkar, yang mana kemarin kita sudah bahas sedikit sekelumit tentang adab-adab dalam berzikir, harus seperti apa keadaannya, kemudian tempat-tempat yang di situ disunahkan untuk membaca zikir, di mana tempatnya, sesuai prosedurnya gimana kalau baca zikir, etikanya seperti apa. Nah, malam hari ini kita akan membahas kapan seseorang itu dimakruhkan membaca berzikir. Di sini zikir yang dimaksud zikir dengan lisan, ya. Kalau zikir dengan hati di semua keadaan dianjurkan. Tapi ada beberapa keadaan yang di situ tidak dianjurkan atau bisa dibilang makruh. Makruh ini perkara yang tidak disukai oleh syariat, tentu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Tapi kalaupun sampai dilakukan tidak berdosa. Di makruh ini nggak bisa dibilang haram juga, enggak. Cuma kalau dilakukan sebaliknya, melakukan sebaliknya, maka akan mendapat pahala. Tapi kalau makruh ini dilakukan tidak mengapa. Tidak mengapa dalam artian ya kosong, tidak dapat pahala. Tapi itu juga perkara yang kurang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kapan sih kita ini dimakruhkan membaca zikir dengan lisan kita? Kalau dengan hati tidak bisa dibahas, ya. Dengan lisan, Bismillah, Bismillah, Allah, Allah, Subhanallah, Subhanallah, sholawat kepada Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kapan dimakruhkannya? Berkata di sini beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, faslun i'lam anna dzikra mahbubun fi jamil ahwal illa fi ahwalin warada asy-syar'u bi istithna'iha. Nadhkuru minha huna tarafan isyaratan ila ma siwahu mimma sayati fi abwabihi insyaallah taala. Kata Imam An-Nawawi bahwa membaca zikir itu disukai di setiap keadaan kecuali di beberapa saat keadaan yang ada dalil di situ bahwa makruh hukumnya membaca di zikir. Jadi ulama niki Pak Bu, ulama itu kalau menentukan satu hukum, entah itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu semua berdasarkan dalil, semua berdasarkan ayat Al-Quran, semua berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sumbernya itu jelas, nggak
mentang-mentang iki kurang pas iki. Nek wong Jawa kurang pas, nek wong Arab kurang pas, kemudian dibuat makruh. Enggak. Semua tetap ada dalilnya. Di norma etika adab itu berdalil semuanya. Dikatakan di sini, famin dalik annahu yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajah. Dimakruhkan berzikir, mengucap zikir dengan lisan dalam keadaan buang air. Niki makruh Bu, Pak. Keadaan buang air kecil atau buang air besar. Isi dodok terus kau tasbih sholawat lagi. Iku makruh, tak boleh. Tak boleh di sini dalam artian makruh, kurang disukai Nabi. Tempat kotor, kamar mandi itu tempat kotor. Tempat bercokolnya setan itu di kamar mandi. Makanya biasanya orang betah di kamar mandi. Gini lagi. Pokoknya ini belum jeru-jeru gua HP. Wis ya, nyetel lagu sisa. Waduh. Kamar mandi sudah kayak studio rekaman tuh. Nah, nyanyi dewe di kamar mandi. Adus kalau nyanyi, mandi sama nyanyi. Ini makruh, ya. Makruh berzikir di saat itu. Lalu gimana harusnya kalau di kamar mandi? Ya cepat-cepat buruan, jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Tidak dianjurkan untuk berlama-lama di kamar mandi. Khususnya orang perempuan. Gini bagi Bu, orang perempuan ini kan anunya banyak ya. Sabunan luluran facial sampo rampok conditioner ya. Iki atus apa ganti keramik jeding iki. Mutus kan jeding kok keramiknya anyar kabeh Bu, ganti Bu. Karena sering lama di kamar mandi, bahaya nih. Bahayanya apa? Bahaya karena kamar mandi itu tempatnya najis, tempatnya kotoran. Di situ syaitan itu suka tempat-tempat seperti itu, suka tempat yang kotor. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu suka tempat yang bersih, yang wangi, ya, yang suci seperti masjid. Ini tempat turunnya malah malaikat. Jadi jangan kaget, jangan heboh kalau misal dulu pernah viral nih video konten cahaya turun di atas masjid mana gitu. Wah, malaikat terekam video turun, terekam orang kerekam, malaikat sudah turun tiap hari gitu. Seperti itu. Ono video penampakan yang jeding mana tempatnya setan no. Tempatnya jin yang kafir itu di kamar mandi. Maka dari itu penting ya di sini. Ini awalnya bahas tentang zikir, tapi alhamdulillah masuk sampai ada di kamar mandi itu disunahkan masuk kaki kiri dulu. Nah Ustaz, kan ada doa masuk kamar mandi Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa masuk kamar mandi. Nah katanya makruh Ustaz zikir di tempat kotor. Bacanya itu sebelum masuk. Sebelum masuk baca dulu, kemudian baru masuk. Lalu Ustaz pas lepas baju kan ada sunnahnya doa lepas pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kamar mandi bacanya di dalam hati. Seperti itu. Jangan di lisan. Karena kalau di lisan makruh. Nah, itu yang pertama. Ya, dimakruhkan ya berzikir dalam keadaan buang hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar. Yang kedua, dalam keadaan hubungan suami istri itu jangan sampai sholawatan Pak Bu. Doa-doanya sebelum berhubungan baca doa dulu, baru setelah itu dilakukan. Akan tetapi ya makruh berzikir di saat itu. Lalu kapan zikirnya? Doa di dalam hati. Berzikir berharap supaya dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Berzikir supaya berharap berdoa kepada Allah sebagai
memenuhi keimanan, menjaga keimanan, ya, menjaga keimanan baik itu suami atau istri, menjaga dari perbuatan yang haram, pandangan yang haram, seperti itu di dalam hati tempatnya, bukan di lisan. Kemudian selanjutnya yang dimakruhkan itu fi adatil khutbati liman yasma'u sautal khatib, makruh berzikir di saat khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, itu makruh, kurang disukai. Bahkan di majelis ilmu berzikir itu makruh. Sekarang ini, dengan saya ngaji, ya, terus ada satu yang sholawatan, itu makruh, nggak boleh, karena waktunya mendengar lah kok dibarengi pikiran, bukan tempatnya. Menuntut ilmu seperti ini sudah berzikir. Kita ini dihitung, ditulis oleh Allah sudah berzikir. Dan sebaik-baik zikir adalah menuntut ilmu. Ya. Maka dari itu, kalau waktu ngaji kayak ini, waktu pengajian, jangan tasbihan, jangan sholawatan, jangan pikiran. Selesai pengajian, monggo silakan. Tapi ketika ustadz atau kiai atau habaib sedang menjelaskan, buka kitab, ngaji, ya jangan berhenti zikir. Apalagi khutbah di hari Jumat, di tengah-tengah khotib sedang berkhutbah, itu makruh baca zikir. Jangankan baca zikir, menegur sebelahnya, teman sebelahnya, ini khususnya orang laki ya, karena yang Jumatan itu orang laki-laki. Menegur semuanya sebelahnya yang rame atau yang bersuara, itu makruh. Jadi biarkan saja kita dengan khotib sedang berkhutbah. Biasanya hadisnya itu disampaikan ketika muadzin sebelum khutbah ini demikian lagi. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadza la yawmun 'adzim. Kan ada jelaskan di situ. Idza qila li sahibihi awsid wal imamu yakhutubu faqad laghaw faman lagha fala jum'ata lah. Itu hadis Nabi SAW. Kalau ada temanmu atau seseorang di sampingmu berbicara atau melakukan sesuatu, terus dengan bilang, Pak, itu sing negor hilang pahalanya, pahala khutbah Jumat. Sing negor loh ya. Nah terus jangan nangis biarkan saja. Kita tetap mendengarkan khutbah. Nih, boleh nggak? Nggak usah, nggak perlu. Itu pun juga nggak perlu. Pokoknya khutbah fokus mendengarkan khatib sedang berkhutbah supaya dapat pahala sholat jamaah Jumat. Maka dari itu makruh berzikir. Negor jajare wae sebelahnya saja makruh apalagi kok berzikir gitu. Jadi Islam ini indah, semua itu ada tempatnya, semua itu ada porsinya masing-masing. Wayahe zikir kapan? Wonten. Wayahe sholat? Wonten. Wayahe sholawatan? Wonten. Wayahe maca donga niki niku wonten. Ada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, seorang ulama besar, sufi terkemuka, beliau mengatakan bahwa manusia ini, ya, sifat aslinya niku bosenan. Gini Bapak Ibu, Pak, manusia ini sifat aslinya itu cepat bosan. Ono toh yang dari kecil mangane tempe, itu no. Dari kecil sampai besar tempe tok. Karo sego, ora liyane. Kan enggak. Terkadang ada tahu. Dan nanti ono sayure odeh. Sesuk ganti ibu masak semur. Sesuk ganti lagi gulai. Alhamdulillah nggih. Insyaallah rezekine kathah nggih sedaya nggih. Insyaallah rezekinya ngalir semua, masakane enak. Itu contoh saja. Manusia itu bosan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah itu juga bermacam-macam, gak cuma satu, gak cuma sholat kok ibadahnya, dia boten, macam-macam. Ada sholat,
ada puasa, ada zakat, ada ibadah haji dan umroh, ada berzikir, zikir pun macam-macam. Ada zikirnya baca Quran, ada zikirnya nuntut ilmu, ada zikirnya baca tasbih, tahlil, takbir, tahmid, membaca sholawat, ada dengan doa-doa. Mungkin di sini ngajinya pun yang buatan adkar terus kan, ngajinya nanti hari lain ada, hari yang lain ada, lain fikir, ada habib ini, habib ini. Karena apa? Karena supaya manusia ini tidak bosan. Itulah hikmahnya. Kenapa kok semua itu sesuai ada tempatnya masing-masing. Alhamdulillah, ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri. Kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini dianak emaskan oleh Allah Ta'ala. Umat Kanjeng Nabi ini anak emas. Kertas anak emas gitu. Pilih kasih. Ya, memang dimuliakan sama Rasulullah, sama Allah Ta'ala. Umat Kanjeng Nabi ini mulia daripada umat-umat sebelumnya. Dulu di zaman Nabi Musa, Pak, zamannya Nabi Allah Musa, kaum Bani Israel itu kalau sholat nggak boleh sholat di rumah, nggak boleh sholat di sekolahan. Sholatnya ditentukan di satu tempat. Hari ini sholat di tempat A, masjid itu wis, iku kabeh kudu lupa, blek mereka. Ini orang boten sah sholatnya. Itu. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad SAW, satu bumi ini, ya, satu bumi itu sah untuk sholat selama tempat itu suci. Boleh, mau sholat di sini boleh, di tengah jalan boleh. Apalagi kalau Jumatan sampai full sampai luar kan ya tetap sah kalau yang sholat di luar. Yang di rumah ya boleh, yang di rumah temennya boleh, di sekolahan boleh, di kampus boleh, di kantor boleh, seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kemudian dimakruhkan juga untuk berzikir ketika al-qiyam fi shalah, di tengah-tengah sholat, di waktu berdiri, di waktu sholat. Kapan di waktu berdiri itu? Ketika qiyam. Qiyam itu adalah membaca doa iftitah, kemudian al-fatihah, kemudian surat. Nah ini makruh berzikir. Nah memang boleh tak berzikir di dalam sholat? Ya kan boleh. Jenengan rukuk niku zikir apa mboten? Zikir. Apa bacaannya? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau duduk rabbighfirli warhamni. Itu kan zikir semuanya. Zikir. Nah, ketika dia berdiri itu tidak dianjurkan berzikir, makruh. Tapi sah namun mboten sholat sah. Selama jenengan baca Fatihah, kemudian sunnah-sunnahnya seperti surat, kemudian sambil menunggu imamnya rukuk, jenengan berzikir, nggak apa-apa, sah, boleh. Ya, tapi makruh. Kemudian dilanjutkan di sini, bal yastaghil bil qiraah. Ketika berdiri itu sunnahnya memang sibuk dengan baca Fatihah, kemudian membaca surat. Wa fi halatin nu'as, ini penting, makruh berzikir dalam keadaan ngantuk, Pak Bu. Ini makruh. Kenapa? Karena takut dikira ngawur-ngawur. Wong nek wis ngantuk itu hukumnya beda, oleh turu. Ya. Kalau dalam keadaan tidur makruh apa boten niku? Ya turu kok dikira pripun nggih. Iki ngantuk masalahnya. Ngantuk itu kan sadar tapi setengah-setengah. Nah, kalau ini dikit. Biasanya nih, kalau niku subuh niku pakai santri-santri, itu sebagian baca Abdul Latif itu kan santri aja itu. Pas lalah saya pas baca sendiri di rumah, pas ngantuk niku nggih. Maca Abdul Latif niku ora rampung-rampung. Ayat kursi ora rampung-rampung. Allahu la ilaha. Ibu itu rampung-rampung. Kenapa, Mak? Makanya dimakruhkan. Karena orang ngantuk itu nggak fokus. Nah, Allah Ta'ala ini maha adil. Wes kok kowe nek ngantuk turu sih. Nah, tidur
Sudah tidur, bangun, wudhu, seger toh. Nah, qadha'nya tadi. Ayo diqadha', diulang, disetor. Tadi gak jadi dikir kan? Baca Ratibul Hajat di Masjid Mujahidin ngantuk. Wis turu wae. Turu sih. Turu, bangun, seger, sehat, wudhu, baca Ratibul Hajat. Enggak apa-apa. Ya, dianjurkan dalam keadaan seperti itu. Tapi boleh baca zikir ngantuk, boleh. Cuman makruh. Di sini masalahnya makruh, kurang disukai. Takutnya nanti kalau yang dibaca zikirnya ayat Al-Qur'an. Nah, baca ayat Al-Qur'an surat Qul ya ayyuhal kafirun mau terrampung-rampung ya. La a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma ta'budun wa la na'budu ma ta'budun wa la tu'budu ma a'budu wa la na'budu ma ta'budun wa la tu'budu apa rampung itu subuh ya, penting ya. Maka dari itu baik itu baca Quran juga nggak boleh, jangan lagi ngaji tilawah baca Quran bismillahirrahmanirrahim, baca surat ini ngantuk buka 5 lembar langsung. Kok cepet hatam ya, ngantuk aja ngomongnya. Kok cepet mana hatam? Sekali buka ini 5 lembar. Ya karena ngantuk. Ini biasanya terjadi di orang-orang tua. Orang-orang tua yang sudah sepuh nih mungkin, yang sudah kalau baca Quran itu sama motornya melontrot, itu biasanya terjadi. Lalu gimana? Ya karena orang tua nggak apa-apa. Kalau sudah tua banget, sudah, yo coba tegur ya, jangan ditegur, nanti marah-marah. Habis itu nanti ditegur, Gus Bu, turu wae ning ngantuk. Wah, aku main ngaji, Bu, Senin Bu. Larang gitu. Ya enggak apa-apa, biarkan, karena sudah tua. Masalahnya kita ini yang masih segar-segar insyaallah di sini. Alhamdulillah ini muda semua guys ya. 17 tahun semua insyaallah. Nggih. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya wala yukrahu fil tariq wala fil hammam wallahu a'lam. Dan tidak dimakruhkan tidak makruh baca zikir itu ketika di jalan, enggak makruh. Ketika sedang berkendaraan, naik motor, nyetir mobil itu enggak apa-apa. Zaman dulu ya naik motor, naik kuda gitu. Zaman sekarang naik motor, naik mobil, goes itu sama sambil sholawatan enggak apa-apa. Sambil dikiran enggak apa-apa, tidak makruh di situ. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan malam hari ini alhamdulillah kita sudah dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya, kemudian memberikan kita keberkahan sebagaimana syariat, sehingga kita bisa selalu istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.